अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्तैन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पैनामा लीक्स पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्तों की समाअत हुई है। वज़ीर आज़म के वकील ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार समाअत को चैलेंज कर दिया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एतराज़ को तस्लीम करते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि अब पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा समाअत पर फैसला दिया जाएगा। अब आइंदा समाअत 10 अक्टूबर को होगी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इमरान खान साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वज़ीर आज़म की नाअहली के इस रेफरेंस की एक और तारीख दी तो तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन के लिए तारीख का ऐलान देगी। एक मरतबा पहले भी तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा कर चुकी है। इमरान खान ने क्या कहा, ये हम आपको पहले सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन आप ट्रायल पे हैं। 22 जमातों ने आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस पास किया था 2013 इलेक्शन में। अब आपके ऊपर ट्रायल है, ओपन एंड शट केस है। केस में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो पैनामा में जो इंकशाफात हुए हैं वो इल्जाम नहीं है, वो सबूत है, इनकी करप्शन के सबूत है। सारी कौम अब देख रही है कि 11 के बाद अगर अगली डेट दी तो हम भी एक डेट दे देंगे इलेक्शन कमीशन के लिए। जी, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो प्ली ली है उस पर हम बात करेंगे, क्या होगा उसके बाद। साथ ही साथ आज के जो दीगर मौज़ूआत है उस बारे में भी आपको पहले बताते चले। इमरान खान साहब के 30 सितंबर के मार्च के हवाले से हम बात करेंगे। हुकूमत जो है वो माहौल साजगार रखने का जो दावा कर रही है वो किस हद तक सच होगा साबित, और साथ ही साथ इमरान खान साहब जो इस हवाले से बात कर रहे हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस साल नवंबर में होने वाली इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से न सिर्फ इनकार किया बल्कि भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हवाले से भी कह दिया कि वो भी इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। आगाज करेंगे और ये जो अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये जो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने जो प्ली ली है वो दुरुस्त है, या फिर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को बचा रहा है वो दुरुस्त है? नहीं, असूली तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इतने बड़े साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो हैं सुलेमान भट्ट साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी पसपाई की तरफ आ गई है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्टरल करप्शन के बारे में, यानी इंतखाबी बेकायदगी बेज़ाब्तगी के बारे में या बदनवानी के बारे में अगर कोई फ़ैसला करने का मजाज नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन के इदारे को रखने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन मैं आज आपकी वसातत से तमाम जितने भी सुनने वाले हजरात हैं या सियासी पार्टियाँ या हुकूमत का जो है तरीक़ेकार, उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 का जो सेक्शन 104 है उसमें मुकम्मल तौर पर इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जिसमें कानून और आइन खामोश हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना खुद रास्ता मुतय्यन करने का मजाज है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पानामा लीक्स का मसला आ गया है। दोनों पार्टियों के जो रहनुमाओं के बारे में नाअहली का मसले पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने दफ़ा 104 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। और ये हमारी हुक्मरान जमात के जो इतने बड़े लीगल ब्रांच है, इनके पास साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, तो उन्हें इस ख्याल होना चाहिए था कि जो दफ़ा 104 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियारात से तकवीज़ करता है। तो इस लिहाज से उसी की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि दुनिया के अंदर इलेक्शन जी 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 कंवर दिलशाद साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आपकी बात से मुझे कि इलेक्शन कमीशन गोया हुकूमत को बचा रही है, ये कहना है इमरान खान साहब का, तो ये दुरुस्त है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अभी बचाने के नहीं आ रहा। उन्होंने ये फैसला करना है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है कि नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 10 तारीख को ये फैसला कर देना है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात मौजूद हैं। वो तमाम जो दफ़ात जो मैंने जिक्र किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं दफ़ात का जिक्र करना है कि हमारे पास बाकायदा कानूनी तौर पर हमारे पास इख्तियारात। एक और बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन लॉ जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 218 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्टोरल करप्शन को रोकने के लिए मजाज है, मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हैं कि वो सुन सकता है।
ठीक है, कवि दिलशाद साहब, आपकी बात पहुंच गई। बहुत ही खास बात आपने की, खासतौर पे अवामी नुमाइंदगी एक्ट के हवाले से आपने कहा कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब का जो ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत को बचा रही है, सच है या नहीं है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इमरान खान ने रायविंड मार्च को एंटी करप्शन मार्च का नाम दिया और पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ के काफिले 30 सितंबर को रायविंड पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक करेंगे, जबकि जनूबी पंजाब के जो काफिले हैं उनको लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। सिंध से आने वाला भी काफिला है जिसको कि आरिफ अलवी साहब उसकी क़यादत करेंगे। जिला इंतजामिया ने इस मार्च के लिए 6 एसपीज, डीएसपीज 12 के करीब, कोई 30 के करीब एसएचओज जो है और तकरीबन 7,000 से जायद जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है यहाँ पर तैनात करने का फैसला किया। अच्छा, अब ट्रैफिक पुलिस के 450 के करीब एहलकार होंगे तकरीबन। ये कहा जा रहा है निजाम को ठीक रखा जाएगा। हुकूमत की जो तैयारी है वो तहरीक इंसाफ के एक बड़े जलसे की तैयारी लगती है और नून लीगी रहनुमाओं का ये दावा है कि इमरान खान हुकूमत गिराना चाहते हैं, जो कि उनसे नहीं गिरने वाली। तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम होगा, उनका ये भी कहना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो हुकूमत नहीं गिराना चाहते, बल्कि कौम की लूटी हुई दौलत के खिलाफ सड़कों पर निकलना जो है वो अपोजिशन का फर्ज है, वो इस फर्ज को निभा रहे। इस सबसे पहले वो नवाज शरीफ को घर भेजने की बात कर चुके हैं। एहतजाजी मार्च और जलसों के नताइज क्या निकलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक अहम और खुशहाली है कि इस वक्त जो हुकूमत जिस तरह की बातें कर रही है उससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जलसे में जो रखना अंदाजी है उससे मुकम्मल तौर पर परहेज किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी अभी आपने कुछ देर पहले भी सुनी। उन्होंने ये दावा किया था कि सिर्फ इन रास्तों को बंद किया जाएगा जिनको तहरीक इंसाफ बंद करने पर तैयार होगी, यानी उनकी आमादगी से ये काम होगा। यानी 30 सितंबर को मुकम्मल तौर पर ये जो मैदान तहरीक इंसाफ के लिए एक तरह से साजगार बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत के दावों में कितनी सदाकत है, और सवाल यहाँ पर यह भी है कि तहरीक इंसाफ सुनामी जो है रायविंड लाने के दावे में कामयाब होती भी है या नहीं, इस सब पर हम बात करेंगे। मगर तहरीक इंसाफ का जो 30 सितंबर के बारे में एक दावा है, उनके तर्जुमान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक जो है उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, जरा ये सुन लेते हैं। मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म और उनके तमाम साथियों को आज सख्त तंबीह करना चाहता हूँ कि खुदारा अवाम के गुस्से को इंतहा तक ना पहुँचाएँ। 5 महीने से पैनामा से होने वाले सवालात के जवाब वो नहीं दे रहे। ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा पर फायद रहने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा को खौफ करो, अपने ताकत के नशे में नमरूद बनने की कोशिश ना करो, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात का एहतराम करो। 2 दिन में आप देखेंगे कि रायविंड में इतना बड़ा तारीखी जलसा होने जा रहा है, वो इस बात की निशानदेही होगा कि पाकिस्तान की कौम इनसे उकता चुकी है, इनसे तंग आ चुकी है। अब इनके पास वक्त नहीं रहा। जी, आपने सुना नईमुल हक साहब ने क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे आगाज करते हैं। जरा गुज़िश्ता जो हमने बात की उसको जोड़ के फिर आगे इस तरफ आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त बात की है और सुना जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनके वकील ने जो प्ली ली उस हवाले से क्या कहेंगे। इमरान खान साहब की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का साथ दे रही है। एक बार फिर से वही सारी बातें होंगी, वही एहतजाज होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने और बाहर जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, जो आदमी अदालतों की जगह अपने आप को जज समझे, इलेक्शन कमीशन की जगह अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ले, फैसले वो करे और जो वो समझे कि मैं कहता हूँ वो दुरुस्त है, बाकी सारी दुनिया गलत है, तो ये माकूल बात हो नहीं सकती। जिस चीज़ की तरफ आपके यहाँ साबिक़ कमर दिलशाद साहब ने इशारा किया, हर अदालत में अमूमन दायरा कार पर एतराज़ होता है, वकील पेश करते हैं। मेरी खुद एवेक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से एक अदालत है। आज ये केस था जिसकी समाअत हो रही है, बहुत बड़ा केस है, कुछ 2000 एकड़ ज़मीन का। उसमें वो बड़े दिनों से कह रहे हैं जी आपका दायरा कार ही नहीं, आपका इख्तियार ही नहीं है। वो मैंने फ़ैसला करना है, कई तारीखें हुई हैं, लेकिन अगर कोई वकील मेरे सामने आके कहे कि अगर आपने अगली तारीख दी ना तो फिर हम आपको देख लेंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि वो अदालत को धमका कर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जो हकीकतन जुर्म। हुकूमत की तरफ से ये प्ली लेना कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, अगर
صاف ہیں، شفاف ہیں تمام معاملات، تو اپنے آپ کو سامنے پیش معاملہ کر دیا جائے ہر فورم پر. معاملہ صاف کا شفاف اختیارات کا کا معاملہ اب کیوں بیچ میں لا کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی معاملہ جاتی ہے؟ صاف کا شفاف کا نہیں ہے. میں آپ سے بھی عرض کروں گا اتھارٹیز کا ہے. کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ابھی اٹھ کے ڈرامہ کرنا شروع کر دیں تو آپ یہ کہیں گی میں تو اینکر پرسن ہوں، میں ڈرامہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ کو اگر کوئی اور ایک دے دیا جائے، آپ ابھی جا کے کوئی اور لیکچر دے دیں، آپ کہیں گی میں اس کام کے لیے ہوں. لیکن مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے اور آپ نے اس فورم پہ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو میں ضرور جواب دوں گا. پراپر فورم جو ہے، جس کام کا، جس مقدمے کا جو فورم ہے اس پر جائیں، اور یہ قانونی حق ہے خواہ عمران خان کا وکیل ہو خواہ کسی اور کا ہو کہ وہ پراپر فورم کے بارے میں بات کرے. سپریم کورٹ بلاتا ہے، باقاعدہ جواب دیا جائے گا یا وہاں پہ بھی یہی کہا جائے گا کہ دائرہ کار نہیں ہے؟ جہاں پراپر فورم ہوگا وہاں اس کا جواب دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے ابھی نعیم الحق صاحب کی بات بھی سنی. انہوں نے 35 پنکچروں کی بڑی بات کی، 2.5 سال کرتے رہے اور اس کے بعد معافی مانگا ہے. نہیں، معافی اس طرح نہیں مانگی، انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کچھ غلطی انہوں نے کہا کہ جی میں نے سیاسی بیان دیا تھا، یعنی یہ سیاست ہے، جھوٹ بولنے کی سیاست ہے. پھر انہوں نے کہا یہ RO کے الیکشنز ہیں. پھر جب سپریم کورٹ نے بلایا وہاں جا کے معذرت. پھر اسی طرح سے انہوں نے اور بہت سے کام، یہ تیسرا ایک کام انہوں نے کیا. میں آپ سے عرض کروں گا، اچھا سارے الیکشن جو ہے ان کا آڈٹ کریں جی، جو اپنا جوڈیشل کمیشن ہے اس کا سربراہ فلاں جج کو لگا دیں. انہوں نے وہ بھی لگا دیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی، ابھی دیکھیے ایک اور بات، یہ پچھلے ہفتے الیکشن ہوئے اس میں وہ ہارے، یہ پرسوں ٹیکسلا میں الیکشن ہوئے، ان کی سیٹ تھی وہ ہار گئے. اب آزاد کشمیر میں لیکن وہ بڑے مطمئن نظر آتے. پھر بھی صدیق الفاروق صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. ایک جملہ جی دیکھیں، کوئی آدمی چاروں شانے چت پڑا ہو اور جیتنے والا اس کے سینے پہ چڑھا ہو اور نیچے سے شور مچائے کہ میں جیت گیا تو وہ جیت رہا ہے. دیکھیں وہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس حکومت کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں ہم اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں. مراد سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی حکومت میں الیکشن ہوئے پشاور کے، وہ بھی سیٹ ہم نے ان سے ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مراد سعید آپ سے بھی یہ سوال کرنا ہے، جو کچھ الیکشن کمیشن میں آج ہوا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دائرہ کار میں الجھایا جا رہا ہے، کیا ایک دفعہ پھر جو ہے تحریک انصاف دائرہ کار کی اس گتھی میں الجھ کر رہ جائے گی کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف رائے مارچ کرے گی، کیا ہوگا اس میں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں. الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح سے پلی لی گئی نواز شریف صاحب کے وکیل کی جانب سے، حکومت کے وکیل کی جانب سے، اسے کس قدر درست سمجھتی ہے PTI اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس پر کیا موقف ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے مراد سعید. مراد سعید، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ جو آج الیکشن کمیشن میں پلی لی گئی، ایک بار پھر سے حکومت کی طرف سے دائرہ کار کے بارے میں بات کر دی گئی الیکشن کمیشن کے، اس میں الجھا دیا گیا. اس پر اب PTI کا کیا سٹانس ہوگا؟ ایک بار پھر سے آپ لوگ احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن کے باہر جا کے، یا کوئی اور مزید سٹرونگر آپ لوگ کا کوئی سٹیپ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہرین، پہلے یہ دیکھیے کہ حکومت کا آرگومنٹ کیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ آپ اداروں سے کے پاس کیوں نہیں جاتے، وہاں پہ آپ پراپر فورم جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو چند حقائق بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، پارلیمنٹ کا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، ریفرنس دائر کی، پاناما لیکس میں نام آیا تھا پرائم منسٹر کی فیملی کا، لیکن ریفرنس دے دیا گیا عمران خان کا. یہ ہے پارلیمنٹ کا انصاف. دوسرا، آپ نے دیکھا کہ پاناما لیکس کے بعد اپوزیشن شور مچاتی رہی، پوری دنیا میں تحقیقات کا آغاز ہوتا گیا. ہم نے FBR FIA نیب سب سے پوچھا، حکومت سے کہا کہ تحقیقات کرے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور فلائی ادارے کا کام ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بہاماس لیکس آتا ہے تو 12 گھنٹے کے اندر فائنانس منسٹر خود اس کا نوٹس لیتے ہیں. تو جناب والا، جہاں پہ آپ کا نام ہوگا یا آپ کی فیملی کا یا حکمران طبقے کا نام ہوگا، وہاں پہ مکمل خاموشی، وہاں پہ ادارے بھی کچھ نہ کرے، وہاں پہ کسی کا مینڈیٹ بھی نہ ہو. لیکن جہاں پہ آپ کا نام نہیں تھا اور کسی اور کے اوپر سوالیہ نشان تھا، تو صرف 12 گھنٹے لگے آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینے میں اور نوٹس لینے میں. تو کیا یہ انصاف ہے؟ مہرین، آپ خود سوچے کہ پاناما لیکس کو 6 مہینے گزر گئے، اس کا کچھ نہیں ہو رہا.
لیکن بہاماس لیگز کا 12 گھنٹے کے اندر آپ تحقیقات کا حکم دیتے ہیں. اب آتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ سب سے بڑا فورم ہے کوئی کرپشن کے حوالے سے, کوئی مالی بدعنوانیوں کے حوالے سے اور یا ارریگولرٹیز کے حوالے سے جہاں پہ آپ بات کرتے ہو. اور پارلیمنٹ اور جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ کو ڈیلیور کر کے دیتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی جو پیک کی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, اس نے عجیب منظر دیکھا پرسوں. اس منظر میں کیا تھا کہ سیکٹری لا آتا ہے اور وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ یہ تو اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. سیکٹری لا کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کی منسٹری کا آپ کا سیکٹری ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کل پارلیمنٹ میں ایک سوال ہوا تھا فائنانس منسٹری سے کہ آپ ہمیں جواب دے کہ پاناما لیکس کی کچھ تحقیقات ہوئے, آف شور کمپنیز جو ہے وہ انلیگل ہے کہ لیگل ہے, جو پاکستانیوں کے نام آئے ہیں اس کے اوپر ٹیکس پے ہوا کہ نہیں ہوا. تو وہ جواب کیا دیتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ یہ FBR اور FIA کا کام ہے. تو آپ بتا دیجئے FIA کس کے انڈر آتا ہے؟ اس کی تحقیقات کا حکم کون دے گا جب حکومت خود ہی مراد خاموش ہم ہے؟ یہی بات کر رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر شاید اس دائرہ کار میں الجھایا جا رہا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے, کون کر سکتے ہیں کہ نہیں. سوال میرا سوال بھی سن لیجیے گا ساتھ میں مراد سعید کہ کیا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ اب ادھر اس فورم پہ کوئی پیش رفت ہو سکے گی یا اب آپ لوگ کے ڈاؤٹس ہے, اور کیا ایک اور احتجاج اس پر اب سامنے آئے گا, کوئی اور آپ لوگ کی اب اسٹریٹجی ہوگی؟ مہرین, میں نے تو جتنے آپ کو دلائل دیے یا میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا بالکل یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہے اور میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپشن کیا چھوڑا ہے. جمہوریت میں آپ کے پاس آپشن تو پارلیمنٹ ہوتا ہے, ادارے آپ کو ڈیلیور کر کے دیتے ہیں, وہ جہاں پہ سوالیہ نشان ہو اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں. جب وہ نہیں کرتے تو پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19 پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ جا کے پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, جس کا انشاءاللہ پرسوں رائے ون مارچ کی شکل میں ہم احتجاج کروائیں گے. ہمارے پاس 2 آپشن بچتے ہیں پوری پاکستانی قوم کے پاس کہ پاناما لیکس حقیقت ہے, جی حقیقت ہے. جتنے انکشافات ہوئے اس سے پرائم منسٹر نے انکار کیا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ان خادموں کا ہے. تو جناب جب خادموں کا ہے تو 3 سوال نے جنم لیا. وہ سوال ہے کہ کیا پاکستان سے پیسہ کس طرح آپ نے کمایا, پاکستان سے بھیجا کس طرح آپ نے, اور اس کے اوپر ٹیکس پے کیا کہ نہیں پے کیا. یہ 3 سوال ہے, اس کے جواب ڈھونڈنے ہیں. اس کے بعد تو یا آپ کی بات پہنچی صدیق الفاروق صاحب, ذرا آپ ان کا ضرور جواب دینا چاہیں گے, لیکن میری بات بھی ایک چھوٹی سی سن لیجیے گا گزارش کہ چلے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو جتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ حکومت دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جو کہا جا رہا ہے راستے نہیں بند کیے جائیں گے, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سے وہ راستے جو بند کیے جائیں گے ان سے پوچھ کے بند کیے جائیں گے. اگر پھر اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ, اور کچھ دن پہلے زعیم قادری صاحب جیسا کہ تقریریں کر رہے تھے اور جو ڈنڈے لے کے لوگ باہر نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور انڈے لے کر, تو وہ سب بھی نہیں ہوگا, لوگ مطمئن ہوں گے, زیادہ لوگ نکل آئے, جلسہ کامیاب ہو گیا, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب ختم, کوئی راستہ نہیں روکا جا رہا. وزیر قانون نے 1 ہفتہ پہلے, میں ٹاک شو اس میں بھی تھا, یعنی میرے پاس DSMG آئی تھی, وہ بول رہے تھے, انہوں نے 3 باتوں کی ضمانت دی: پرامن جلسے کی اجازت, فل سیکیورٹی, اور راستے ہموار کریں گے, پورا تحفظ دیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنی پارٹی کے ہر بندے کو منع کر دیا, کوئی اس طرف پھٹ کے بھی نہ, آرام سے بیٹھو اور یہ اپنا جو مارچ کرنا ہے کریں. کوئی سڑک, ایک جوائنٹ کمیٹی بن گئی ہے جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے, جو پبلک جہاں انہوں نے جلسہ کرنا ہے اس جگہ کا معائنہ, ساری چیزیں ہموار کی جا رہی ہیں. یہ بات تو اب میڈیا والے ہمارے دوست بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں وہ بھی 12-15 دن سے ڈھول پیٹ رہے ہیں, تو یہ جلسہ کریں. لیکن ابھی آپ نے بتایا مراد سعید صاحب نے کہ جی آئیں گے 4 صوبوں سے, خیبر پختونخوا سے کون لیڈ کرے گا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ماشاءاللہ, جن کے اپنے MNAs اور MPs کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے. کہنے کو تو بہت سارے لوگ, ایک لمحہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا, آپ دیکھ ناراض نہ ہو آپ, یعنی وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہاں ثابت کیا ہے؟ یہ انہوں نے وہاں اپنے منسٹرز کو نکالا کہ یہ کرپٹ ہیں, ان کے خلاف کیس ثابت کیا. انہوں نے کرپشن کا ایک کمیشن بنایا, وہ چیف استعفیٰ دے گیا. عمران خان صاحب نے اعلان کیا الیکشن سے پہلے کہ جناب 9 دن میں سارے مگرمچھ پکڑ لوں گا. آج 9 دن نہیں, آج 1299 دن ہو گئے ہیں. کون سا مگرمچھ پکڑا انہوں نے کرپشن کا؟ تو کرپشن کا تو آپ کا معاملہ یہ ہے, آپ کہاں جائیں گے آپ؟ اچھا, دوسرا, اس ملک کے عوام ہے 20 کروڑ,
20 करोड़ में से चारों सूबों में आप कर लें जमा। आपने यहां ऐलान किया था हम 1 लाख मोटरसाइकिल लेके मैं जाऊंगा, 50 लाख बंदे लेके जाऊंगा, क्या असर हुआ उनका? भाई आप ये कर लीजिए। ये वो इमरान खान है जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में कहा एक बाल से 2 विकेटें उड़ाऊंगा। कौन सी? जरदारी और नवाज शरीफ की। अब जरदारी के बेटे से दरखास्त की जा रही है कि मेरे साथ आओ, मैंने एक नवाज शरीफ की विकेट उड़ानी है। उधर इन्होंने कहा नवाज शरीफ वो वक्त आने वाला है जब तुम जाके शुजात हुसैन को कहोगे कि मेरा साथ दो। अब ये उनके पास जा रहे हैं कि जनाब मेरा साथ दें। कैसे उड़ गए? मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त मुल्क में जो पिच है ना, जो ग्राउंड है जिसमें ये सियासत का खेल खेल रहा है, नवाज इसके पर अपना चौधरी क्या नाम है इनका, इमरान खान के बाजुओं में उतना दम नहीं है कि इनकी बाल नवाज शरीफ की विकेटों तक पहुंचे। ये कोई बाल दाएं फेंकते हैं, कोई बाएं फेंकते हैं, कोई आगे फेंकते हैं, वहां तक बाल नहीं पहुंचा सकते। ये इलेक्शन अवाम ने जिसका जिक्र मेरे भाई मुराद सईद कर रहे हैं, वही आइन कहता है इलेक्शन 5 साल के लिए। अगर आपको इतराज है तो अदालतों में जाएं। जो आइन इनको ये कहता है, ये कहते हैं हमें एहतजाज, तो करो पुरअमन एहतजाज, बिस्मिल्लाह। आपके पहले एहतजाज हमने देख लिए, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं भाई, ये एहतजाज भी कर लें, उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे। सही, चलिए ठीक है। सदीकुल फारूक साहब आपकी बात पहुंची। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाजत दीजिएगा। अपनी दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने इस साल नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस जो है उस हवाले से इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। इस हवाले से अब ये भी आपको बताते चले, अभी जो लेटेस्ट इत्तलात है उनके मुताबिक वाकईतन ये सार्क कॉन्फ्रेंस जो है ये मुलतवी हो गई है। सार्क ममालिक में जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ, वो किस हद तक कामयाब हुई इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई है भारत और बांग्लादेश जो है उसकी अदम शिरकत जो है उसकी वजह से सार्क कॉन्फ्रेंस जो है उसे शायद मुलतवी कर दिया गया, या जो भी वजह है वो क्या है, खित्ते में जो अदम तवाजुन इस वक्त पैदा हो रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब। इमरान मलिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सार्क कॉन्फ्रेंस के मुलतवी हो जाने को? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये तो एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कि इंडिया की पॉलिसीज जो हैं जो पाकिस्तान की जानिब हैं। पिछले काफ़ी अरसे से इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज जो पाकिस्तान है वो सब के सब कोअर्सिव नेचर की हैं और उसके बहुत डायमेंशंस हैं। पहले मिलिट्री डायमेंशन अगर आप देखें उरी के वाक़े के बाद, तो उन्होंने पहले कहा जी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे और मुरीद के और बहावलपुर का उन्होंने नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि क्रॉस LOC हम ऑपरेशंस करेंगे और मुबैना तौर पर जो वहाँ पे मुजाहिदीन के या इनके टेररिस्ट के कैंप्स हैं उनमें वो कार्रवाई करेंगे। मगर जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हॉट परसूट ऑपरेशंस करते हुए हो सकते हैं हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करें, तो वो भी बात वहीं पर ठप हो गई। उसके बाद इकनॉमिक कोएशन उन्होंने शुरू की और जब इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे और पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर था कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एग्रो बेस्ड है, तो अगर पानी रुकेगा तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपने घुटनों पे आ जाएगा। जब ये भी बात पूरी नहीं हो सकी तो फिर वो तीसरे हरबे पे आए जो कि डिप्लोमेटिक कोएशन जिसको हम कहते हैं या कोएसिव डिप्लोमेसी हम जिसे कहें। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को वो इंटरनेशनली या ग्लोबली आइसोलेट करें। तो न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ उसके बाद से तो उनको बिल्कुल यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने USA को, UK को, जापान को, चाइना को, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, तमाम मेजर पावर्स जो हैं उनको एंगेज किया। अब वहाँ पे शिकस्त खाने के बाद सबसे बड़ी शिकस्त ये हुई कि रशिया के फौजी पाकिस्तान में आके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। रशिया जो कि उनका एक बहुत बड़ा हामी था, और ना सिर्फ ये कि वो KTK में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जाकर एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि हिंदुस्तान ने अपना इलाका कहना शुरू कर दिया था रिसेंटली। अब इंटरनेशनली फेल होने के बाद अब उनकी एक ये कोशिश आई है कि पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट किया जाए। और रीजन में आइसोलेट करने का तरीका क्या था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशिया के तमाम ममालिक शामिल हैं, सार्क, उसमें पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और जो ये नवंबर में यहाँ पे इनकी मीटिंग होनी थी उसमें ना आकर वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो इमरान साहब, ना आकर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई, तो क्या आपको लगता है वो कामयाब हो गई या इसके मुलतवी हो जाने से भारत का जो चेहरा है वो मस्क हुआ? यकीनन भारत का चेहरा तो बहुत मस्क हुआ। और उसमें अभी एक देखिए इनकी इस हरकत से हुआ क्या है कि साउथ एशिया टोटली पोलराइज हो गया है। अब साउथ एशिया में भी डिविजन आ जाएंगी कि प्रो इंडिया ममालिक कौन से हैं और प्रो पाकिस्तान ममालिक कौन से हैं। और ये जब डिवीजन आएगी तो फिर किसी भी रीजनल एग्रीमेंट का, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका मकसद ही दोस्ती है, दोस्ती का फरोग है। और वहां पे जो भारत जो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो जो है वो इस तरह की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाएगा, तो फायदा फिर ऐसी तंजीम का हो क्या पाएगा? नहीं हो सकेगा। ना ट्रेड होगा, ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होंगे। ये जो इंटर रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जी ट्रक्स यहाँ से सामान लेकर जाएं, वहां पे दूसरे मुल्क में ले जाएं और ट्रेड हो, जब आप बात करने को तैयार नहीं है, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं सारे रीजन को, तो फिर ये तमाम मामला कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब तजारत की जरूरत है तो हम मोस्ट फेवरेट नेशन हो जाते हैं। जब तैयार बिल्कुल। और जैसे मैं पहले आपसे बात हो रही थी कि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है तोरखम वागा तोरखम लिंक की। और वो लिंक इतना क्रिटिकल है इन लोगों के लिए कि पाकिस्तान उस लिंक के बदले में इनसे कश्मीर से कंसेशंस मांग सकता है। पाकिस्तान को किसी तौर पे भी इनको ये लिंक जो है ऐसे एज ए गुड विल जेस्चर नहीं देना चाहिए। और जब तक हमारे पास ये लीवरेज मौजूद है, हमें ये लीवरेज अपने हक में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और एक और बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सार्क, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट्स ऑलरेडी अ डेड हॉर्स। इसने अभी तक तो कुछ डिलीवर किया नहीं है, ना कोई रीजनल लेवल पे, ना ही कोई बायलैटरल लेवल पे।
تو پاکستان کو چاہیے کہ ابھی ساکھ کو ذرا ایک سائڈ پہ کریں اور اپنے توجہ جو ہے ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف کریں، جہاں پہ رشیا ہے، جہاں پہ چائنا ہے، جہاں پہ تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے اور ٹرکی ہے۔ اگر آپ اس سارے ریجن کو دیکھیں، اس کا ایک برڈ آئی ویو لیں، تو یہاں پہ بہت میسو چینجز آ گئی ہیں جیو پولیٹیکل لیول پہ۔ امریکہ نے انگریس کر لیا ہے ابھی انڈیا کے اندر، انڈیا اور امریکہ کا گٹھ جوڑ بنتا جا رہا ہے۔ چائنا سی پیک کے تھرو پاکستان کے اندر آ چکا ہے، رشیا پاکستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب پورا ریجن یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح سے پولرائز ہو رہا ہے ان دا سینس کہ انڈیا اور امریکہ کا ایک پول ایک سائڈ پہ بن رہا ہے، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران ان کا ایک پول دوسری سائڈ پہ بن رہا ہے، اور اگلے چند مہینوں میں کچھ عرصے میں یہ پولرائزیشن جو ہے یہ بہت کلیئرلی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میری تو خواہش یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا ابھی تک صرف ایک پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، یہ بڑھ کر ایک اکنامک ڈائمینشن اس میں آنا چاہیے اور ایونچولی ایک ملٹری ڈائمینشن ہے which would be fruitful too. which will be very fruitful to Pakistan. بہت شکریہ بغیر صاحب آپ کا یہاں پر آنے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔